गत किछि दिन हैला पुरी को नहीं बेस चर्चा चली केवल भक्तों आवेग दृष्टिकोण नुहे राजनीतिक दृष्टिकोण भी खूब संवेदनशील एवं श्रीक्षेत्र तेणु श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर को नहीं विभिन्न प्रसंग में राज्य राजनीति में पारद एवं उपरमुहा पुरी को किए कौन दौरान केमिति दौरान तार तालिका तो थौरान राज्य और केंद्र सरकार प्रतिनिधि मैंने योजनार लंबा तालिका दि जाऊँगी किंतु गोटे बड़ कथा है कांग्रेस किंतु ये दुई दल को समालोचना करुच्चे कहूँ ये श्रेय राजनीति में व्यस्त ए दुई दल तेणु एक नहीं आज डिबेट फोकस रे जय जगन्नाथ। उभय दल बर्तमान जदि कह श्रीक्षेत्र मुहा होती एक नहीं आज प्रसंग तो रही अतिथि मान सहित परिचय करदेवा चाहिए आम सहित अच्छा कांग्रेस मुखपात्र मनोज महापात्र आम सहित अच्छा बीजेडी मुखपात्र लेनिन महांती आम सहित अच्छा बीजेपी वरिष्ठ नेता खारबेल स्वाई और आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्रीराम दास आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आलोचना भितर को एवं श्रीराम दास आपन आरंभ करिया चाहिए आज जदि डिबेट जदि कह जो भाव में कहुच्छे गत किछि दिन धरिकी हलचल आम पुरी प्रकृत में देखा पाचु और गत किछि दिन में अति अधिक फोकस कारण गोटे दलर नहीं उभय दलर केंद्र सरकार भी अति अधिक जदि कह केंद्र मंत्री जदि कह सांसद समस्ते पुरी फोकस रे राज्य में मुख्यमंत्री कहतु दलर विभिन्न नेता कहतु मंत्री कहतु समस्त फोकस रे वर्तमान पुरी रही पुरी बा श्रीक्षेत्र निश्चित भाव में विकास होची कहीं कारण आमर भावावेग सहित जिते 4.5 कोटी ओडिया सहित जड़ित श्रीक्षेत्र हो पुरी हो श्री मंदिर हो श्री जगन्नाथ हूँ समस्ते तेणु यहीटा को लेकिन आप केमी देखुं कारण कांग्रेस जो भाव में कहे केवल श्रेय राजनीति तेणु आप कौन देखुं जो वरिष्ठ सामाजिक हिसाब से फोकस प्रभु जगन्नाथ मंदिर रहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार गोटे शुभ लक्षण फोकस रे ओडिशार विभिन्न पीठ विभिन्न मंदिर जार आम इतिहास सहित संपर्क रही सब उपर फोकस रहा दरकार एवं सर्वोपरि ओडिशा उपर ऐतिह्य परंपरा इतिहास सब सहित यात्रा तेणु मुझे कहबी जे नवीन बाबू प्रथमे ये कार्यटा आरंभ कले प्रथमे आरंभ कले नवीन बाबू तापर केंद्र सरकार आसी जोगदेले और केंद्र सरकार तांकर जहाँ करवा कथा करुछंती एबे धर्मेंद्र बाबू जाइथिले घोषणा करपुरी करेंगे ये आमर जो गुड़ा हूँ अस्मितार पीठ से संपर्क में से उभय सरकार लगे उचित मुझे जहाँ हूँ कारण कौन देखुं हठात गोटे किछि कारण स्पेसिफिक अछि जहाँ हूँ जगन्नाथ इच्छा तांकरी लीला जगन्नाथ कराउछंती जगन्नाथ नवीन पट्टनायक भितर बसुँच जगन्नाथ धर्मेंद्र प्रधान भितर बस जगन्नाथ आम भितर बस तेणु जहाँ हूँ श्रेय नबार लड़े कांग्रेस जो कहूँ श्रेय एक्चुअली सब जाऊ जगन्नाथ जगन्नाथ को सब श्रेय अर्पण कर दि जाऊ बीजेडी अर्पण करू बीजेपी अर्पण करू कांग्रेस अर्पण करू तो ये हूँ जगन्नाथ कहते अहंकारहीन हो अहंकार उपरको जाओ अच्छा ये गोटे मेसेज आप दौरान कहीं अहंकार रहिले तुम जगन्नाथ को पाइबनी तुम जिते धन संपत्ति रत्न नहीं अजाड़ तुम मुह को चाहिए दासिया बाबू दीटा सड़े नहीं गला नड़िया ग्रहण कले मधु महांती की लेनिन महांती के पाखक आसीबे निश्चित आपण गोटे भल कथा कहले एवं भारी जो भाव में कहले सबू सबू लीला जगन्नाथंकर तेणु तांको पाखरे मध्ये सब गोटे अहंगर कौन प्रश्न ना लेनिन महांती जदि देखा एक नहीं टिके समालोचना भी करा जाय कांग्रेस करछि बोली कहि परिबेनी विभिन्न कोणर जदि कहा जाय परिबो एक कथा मध्ये कहा जाउची ऐतिहासिक जदि कह जो ऐतिह्य कॉरिडोर कथा आसूची श्रीक्षेत्र परिक्रमार कथा कहुच्छी सर्वसम्मति क्रमे जो संकल्प पारित है गोटे खूब भल सूचना एवं विधानसभा भितर समस्ते एक स्वर में जदि कह संकल्प पारित कले किंतु तापरे एइटा को परे बा ता पूर्वरु टिके समालोचना मध्ये हेइची आपण देखिथिबे विरोधी दल माने टिके भुवनेश्वर सांसद कथा कहतु केंद्र मंत्री गले गोटे बड़ आह्वान देले जे समस्ते मिलीमिशि ये कहार बाछ विचार करिया कथा नहीं केंद्र हूँ राज्य हूँ समस्ते मिलीमिशिकी गोटे सब ओडिया माने जदि कह जाए खाली ओडिशा भितर थिबा ओडिया नुहे ओडिशा बाहर ओडिया माने मध्ये जोड़िया कले ता पूर्व मुख्यमंत्री भी ठीक समान कथा कहते कारण जदि आम देखा ओडिशार आराध्य देवता केवल नुहंती श्री जगन्नाथ एवं तांकू आम टिके जदि कहि परबा गोटे ओडिया हिसाब से आम एतिकी गर्व करि परबा एवं एतिकी करि परबा एतिकी अवदान करि परबा देखंतु चारि धाम भितरु आमे विश्वास करू जे श्रेष्ठ धाम हूँ श्री जगन्नाथ धाम जगतर नाथ श्री जगन्नाथ केवल हिंदूंकर नुहे सर्वधर्म सी होचंती गोटे प्रतीक लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोकंकर आस्था और विश्वास सी प्रतीक
आमर परिचय सी आउ जो प्रश्न आपण आज करूचंती आज केवल सी आमर परिचय नुहे आज ठारू 1000 वर्ष तळुक मध्य आपण जानतु जदि जने ओडिया तार परिचय केबे भी खोजिची से आपण माने धर 200 वर्ष तळे चाखी कुंटिया गले रानी लक्ष्मीबाई पाखु सेतबेले मध्य तांकर परिचय थिला श्री जगन्नाथ धाम रु से आसिकरी पहुंचीतिले 1000 वर्ष तळु मध्य श्रीक्षेत्र को लोक आग जानितिले पुरी को जानितिले ता परे लोक ओडिसा कथा हुंती आ ए होल प्रोसेस रे जेतबेले आपणकर 3 दिन तळे जेतबेले सर्वसम्मति क्रमे गोटे माने आपणकर प्लान प्लास हैला जेतबेले माननीय मुख्यमंत्री असेंबली रे आपणकर प्लेस कले जो हेरिटेज कॉरिडोर प्लान से समय रे आपण देखिबे सब दलर जो माने नेतृत्व नउतिले एक माने कोनोसी आकुंठ सहयोग करिकिरी से जगह रे से माने ताकू से प्लान टाकू भूयसी प्रशंसा कले आपण मने रखिथिबे सेठी माननीय मुख्यमंत्री पदुटिए कथा कहले जे आमो भाग्य जे आम समय रे ए काम करिबा पाई हमको सुजोग मिलिछि गोटे राज्य सरकार हिसाब रे हमर दायित्व मंदिर रो सुरक्षा राज्य सरकार हिसाब रे दायित्व भक्त मानकर सुरक्षा राज्य सरकार हिसाब रे दायित्व जे भक्त और भगवान का भितरे गैप केमती कमिबो ऐतिह्य नगरी पुरी आपण केमिति लोके आहुरी बेसी आसीबे एठी तो केवल भक्त खाली आसुनांती पुरी मध्य गोटे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेति पाई राज्य सरकार तार सम्मळरु जेति के हमर हेई पारुची मैक्सिमम फंडिंग सिटी करिकिरी केबे दिने कुहा जाय नै जे एटा हेइची कि सेटा हेइची आ आपण जो कहउचंती श्रेय विभिन्न केस रे जेतबेले आपण वर्तमान आमे कहउचु जे केंद्र ए जिंसटी करि पारिनी सेतबेले इमीडिएट केंद्र कोन कहउची जे नाही कांग्रेस समय रे एया होतला आमे एना करूची कांग्रेस कोन कहउची जे नै या समय रे एया होउची आमे एया कहउची एटा को जदी आपण श्रेय कहिबे मोर कहिबा कथा हिसाब आमे दोनु हिसाब दबा पाई पछौ नाही भारतीय जनता पार्टी ठीक अछि मु आसीबी अछंती हम सहित खारबेल समय अछंती एवं हिसाब प्रकृत रे राज्य सरकार दोनांती एठी केते कोन हिसाब करजदी हिसाब दोउचंती आपण माने केंद्र सरकार 175 कोटी रो देइचंती पैकेज घोषणा करचंती पूरी रो विकास पई गोटे पटे एक कथा कुहा जाउची एठी कोनोसी दलमत निर्विशेष नुहे जडे ओडिया हिसाब रे जदी देखिबा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निज सैलरी रु 1 लाख टका दान करचंती गुड्डुचु मुसा है कि तांकर अवदान देइचंती बोली कहिचंती गोटे बहुत भलो कथा एवं विभिन्न योजना रे किभली विकास हेई पारिबो ताकू मध्ये लक्ष्य रखा जाय छै कथा मध्ये हम देखुछु किंतु ता भितरे 175 कोटी टंकार केंद्र सरकार मध्ये रही छी सहभागिता ए कथा कहिबा कोन सुचौ छै आज्ञा देखो मोर कहवा कथा होची मोर दृष्टिभंगीटा होची संपूर्ण अलग अच्छा आपण ए जो बारंबार बारंबार कहउछन विकास से विकास रो माने को बहुत बड़ कोठा कर दवा टाइल बिछे दवा फुल कुंड आनिकी रखिवा आपण ए जो विश्व ऐतिह्य मान्यता जो मानक दिया होची जातिसंघ रो यूनेस्को तरफ पूरा पूरी परिष्कार भाव में कहुई जे सेमानंकु गोटे स्वाभाविक परिसर भितर रखा जिवो नेचुरल सराउंडिंग्स आपण पृथ्वी रे जेते जगह को आपण जिबे बड़ बड़ जो सप्ताश्चर्य कि सब धरा जो आपणकर चाइना को आपण जिबे तंकर ग्रेट वॉल जोटा अछि मंगोल माने आक्रमण करिवे बोली से माने जा को गोटे वॉल गोटे तयारी करचंती सेटा पूरा जंगल भितर अछि से तो जंगल को काटी दे कि सेठी दुकान बाजार बसे दे परिबे आपणकर मिस्र रो पिरामिड जोटा इजिप्ट रो ना जो मेक्सिको रो जो पिरामिडटा अछि ता पाखरे किछ नै पूरा फांका आपण स्पष्ट भाबरे जहा कहउचंती कोना कोटी आगुरु एकथा मध्ये आपन दल बारंबार मु कहिछि वर्तमान मध्ये कहउछि मु कोउठ के आछि बोली मो कथा को बदलउ नै मोर कहिबार कथा जे पूरी जदी गोटे प्राचीन शहर बोली हम कहउछु सेटा प्राचीन भलिया दिसिबा उचित अच्छा केमिति से शहरटी थिला आमे ताकू आज ए कोन आपण देखंतु भुवनेश्वर कथा देखंतु सेई जो बाइलो जो नियम जोटा हाइथला सेते कहले जे कहिचंती पूर्व विषय कथा भी कहिथिले जे 100 मीटर भीतर कोन से निर्माण हबनी तापर 200 मीटर परे जदी जा थिबो निर्माण हेले अनुमति नै जिवो वर्तमान आपण देखंतु एठी मंदिर सब जो केदार गौरी मंदिर अछि कि जो मंदिर दिटा एबे सब ब्रह्मेश्वर मंदिर खाली गोटे वाक्य कह दोछि या चारि पटरे एते बड़ बड़ सब अपार्टमेंट बिल्डिंग हलानी बाहरु किछि दिसु नै मंदिर गोटे मिनट खारबेल जो जो देले उदाहरण मेक्सिको चाइना मिस्र से धर्म जगह नुह
ये हूँ धर्मपीठ ଆମର ଏଠି ହେଲେ ହଜାର ଜୀବନ୍ତ ହଜାର ଠାକୁର ଲୋକ Okay. ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଆସିବି। ଜଗନ୍ନାଥ କାରଣ ଜୀବନ୍ତ- ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ଆପଣ ମୌଜୋଲିୟମ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଯୋଉଟା କରିଥିଲା ଏନଏମଏ ଆପଣଙ୍କର Okay. ଶ୍ରୀ ଐତିହ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରାନା କିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେ ମନା କରୁନୁ ତ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍ମାରକୀ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେବଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆସିବି ଜୀବନ୍ତ ଆସିବି ଠାକୁର ଆସିବି ଆମର ଆସିବି ମନୋଜ ଗୋଟେ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବି କି ଗୋଟେ 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 ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପଶୁପତିନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଓକେ ବିଖ୍ୟାତ ସେ ହଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତା ଚାରିକଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି କିଛି କି ଦୋକାନ ଅଛି ଗୁମଟି ଦୋକାନ ଅଛି ঠিক আছে এই ওকে বড় আসিবা বড় আসিবা আসিবা ତିଆରି ହେଇଛି আজ্ঞা আসিবা আসিবা গোটে ছোটিয়া বিরতি মনোজ মহাপাত্র মধ্যে রহিলেন তাঙ্কর বি বক্তব্য নবা প্রতিক্রিয়া নবা গোটে বিরতি পরে পুଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା ବାତାବରଣ ପରିବେଶ ସେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା କଥା ଏଭଳି କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିବି ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବି 100 ବର୍ଷ ତଳର ଫଟୋ ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ Google ରେ କିଛି available ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଏଇ ସବୁ ଫୁଲ କିଏ ବିକୁଛି ଏମିତି କିଛି କୌଣସି କୋଠାବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ସେମିତି ଭାବରେ ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମିତି ଏବେ ତ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଯେ ହେଉଛି। ପୁଣି ସେୟା କି ଏବେ ତ କରାଯାଉଛି ଜିନିଷ ଚାରିପଟେ ଯାଇଛି, କିଛି ଅଲଗା ନାଇଁ, ହେଇନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଯେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହେଲା ସର୍ବସମ୍ମତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସିରେ ସହମତି ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରାଯାଉ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ତ କଲେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି କାହିଁ ପୁରଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନାଇଁ ମୁଁ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଲି କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ହଉ କେବଳ ଯେ ପୁରୀ ନୁହେଁ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମସଜିଦ ଅଛି ଗିର୍ଜା ଅଛି ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ହଉ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପୁରୀ କି ଯାହା ଫୋକସିଂ କରିବା କଥା ସେଭଳି ଫୋକସିଂ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାସେ 3 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି ଏନଏମଏ ବାଇଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି किए जाए ड्रामा करुँच मंत्री की देखा करुँच उभय दलर एमपी माने विजु जनता दलर और भारतीय जनता पार्टी एमपी माने डिमांड कलापर तार घंटाए पर सी कहते ना भूल रही जाइला ये लिंगराज प्रति गोटे न्याय श्रीमंदिर प्रति आउ गोटे न्याय श्रीमंदिर पाखे समस्ते एकाठी जाऊँ लिंगराज कथा पढ़ुची कहते आईन की पढ़ यही टाइप चली एवं निर्दिष्ट भाव ये तो 3 दिन तले ये डिस्कसन चलती काली केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परिवार सह जाइए कौटी पुरी मंदिर दर्शन कले लक्षे टଙ୍କା देले सी गोटे कौन पार्ट जाइए ता भितर सी कहते आम एत ये कहते कौन देइछन्ति कौन ये कौन चली राज्य में जिते राज्य गरम रे वर्तमान मार्च मास गरम केमती स्टार्ट होती नई सुखिला पानीय जलर घोर अभाव चाषी अभावी धान बिक्री कर राज्यर समस्या रही बेकारी आज बाहर बुलूची एवं पेट्रोल डीजेल रेट जो हाई रे रही आम लोक कौन कर नजर हटई देवाई आम आनी मंदिर लोक ठीक मंदिर पॉलिटिक्स सहित आम जोड़ी देइछन एटा गोटे सुचिंतित उपाय रे जानि कि उभय दल मैं लेनिन मादी को उत्तर चाहिए मुन काई ना क्विकली टिके समस्त करना बा मल्टीपल चॉइस रा नहीं मते गोटे क्लियर करिया दियो तार गोटे क्वेश्चन कहबे लेली नेबा गोटे कहबे ना सेति में आपण स्टार्टिंग रो अपन कम से कम 2 मिनिट तो देले जाई निहाती आपण मंज कथा कहले तार उत्तर निश्चित भाबे आसुची मु आरंभ करिन कोन हेछि पुरी मंदिर रे 75 मीटर माने नै जंती 75 मीटर रो आपण देखिबा प्रथम कथा होछि ऐतिह्य को भांगिकी कौटी ऐतिह्य तैयारी हुए ना 75 मीटर नहीं सौंदर्यकरण आप देखिए जो 15 मीटर रही साधारण लोक 15 मीटर रेस्ट टेस्ट कौट जाइए सौंदर्यकरण ना ठीक अच्छे हंस करूँ पोखरी करूँ गच लगातु से कौन होती फाँका रखी था साधारण लोक सी ना सी रही क्या मंत्री से जंत्री यही मानक दासिया बाउड़ी जो क्यू रे जाऊला जो 15 मीटर से 15 मीटर भर रही से गोटे कथा कहूँ जहाँ लेलिन बाबू गोटे कथा कहते रिसर्च करने देश विदेश आसुले गोटे रघुनंदन लाइब्रेरी से कौन है 2 वर्ष है रघुनंदन लाइब्रेरी से बंद हो पड़ी जो मैंने अण हिंदू जापरें मंदिर को से लाइब्रेरी जाकि किसी ज्ञान आहरण करते किसी रिसर्च करते बर्तमान से लाइब्रेरी अवस्था कौन अच्छी
पुरी महाराज मध्य गजपति महाराज सी असंतुष्ट होते कारण ये जो आर्किटेक्ट आनी ये आर्किटेक्ट आनी बेंगालोर सी मॉडर्न कॉन्सेप्ट से आर्किटेक्ट कौन कर जो मॉडर्न मंदिर कॉन्सेप्ट रखुच्च किंतु ओरिजिनली आमर जहाँ ऐतिह्य थिला ताकू सी कोड ना कोड इग्नोर कर दउछंती ठीक जो भली भाबे पुरी गजपति महाराज कहउतले पालिका मार्केट जो भली रहिछि आमर कोडी दिल्ली रे सही सिस्टम रे मध्य एमआर मठ जते बळे आरंभ होइतला सेठी मध्य से बळी बाजार सृष्टि हेई पारि थांता किंतु ये जो आसीचंती बेंगलोर रो जो आर्किटेक्ट ये सब को ध्यान देई ना कारण एमाने जानि नाथि जगन्नाथ कल्चर कोड जगन्नाथ संस्कृति कोड आपरे ज्ञान थिले ये ताकू ध्यान दे के किछि करि थांती ମୁଁ କାଇଁ ନା ଲେନିନ୍ ବାବୁ କେ ଏଇଟା କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାଗ ନବା ଆମେ ଟିକେ କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ये कथा गोटे जो कथा मनोज बाबू वर्तमान कहते ये बीजेपी जदि कहि परिबा भुवनेश्वर सांसद मते उठेतिले एनएमए कहंतु एएसआई को कथा कहंतु मानि नाहंती एवं ताकू माने रूल को ये करा जायछि बोली कहा कि भांगा जायछि भुवनेश्वर सांसद ऊपर मु अलगा समय देबी किंतु जहां कांग्रेस रो मुखपात्र कहिले एमपी माने गले मंत्री को भेटिबा पाई एमपी को दायित्व होउची भावावेग संगे रहिबे एवं मंत्री को जाई भेटिबे आमे आश्चर्य जे जो दलर एकमात्र एमपी अछंती से सेतबेले समय पाई नथिले सेटिकी जिबा पाई ना से तांकर समय पाइतिले कोटिया जिबा पाई ना तांकर समय से पाइचंती जाईकरी सेठी मंत्री को भेटिबा पाई द्वितीय जिंस कहले जे 75 मीटर भितरे कोडे पालिका बाजार हेई गला मते लागु नाही जे मनोज भाई ए भितरे गोटे मिनिट मते लागु टिके रहंतु मते लागु नाही ए भितरे से जाईचंती श्री मंदिर आगु को जदी गोटे एका संगे 30,000 लोक दीपदान करि पारुचंती आउ से कोन चाहुचंती सेठी आउ कोन सेठी माने 5 लाख लोकन पे व्यवस्था ही तांता बिल्कुल जाई हो नतिला सेठी एका संगे बसिकरी दीपदान करि पारुचंती 30,000 रु ऊर्ध्व लोक सेटा तांको सुआउ नाही काई कांग्रेस गोटे मिनिट कांग्रेस सेठी पाई भावावेग संगे नाही बेली भावावेग टू दूरे करी अछि बेली आज कांग्रेस रो अवस्था एटा तृतीय जिंस गोटे मिनिट तृतीय जिंस जदि सिस्टम ऊपर आइडिया थांता ए टिप्पणी आसी न थांता रिस्टोरेशन काम या परर काम रघुनंदन लाइब्रेरी केवल जे डिस्प्लेस हेची आ ओडिसा रे एकमात्र जगह रे हेची सेटा नुहे काशी विश्वनाथ रे भी जेतबळे व्यापक भावे परिवर्तन होतला गोटे मिनिट आपण बीजेपी रो वर्जन जदी कहउचंती मु समय देबी टिके रहंतु आपण करो जेतबळे राहुल गांधी जाउतिले मंदिर टिके कथा कहया को दियंतु टिके राहुल गांधी भी मंदिर जाई टिका लगौतिले तांकर पेडिग्री कोन हमें जानि नै मोर कहया कथा टिके रहंतु आपण कहबा पई कोन देबा नै नै आ आपण बसिकरी माने आपण किछि पॉइंट नै चंदी सत कहलाळु कष्ट हबो तृतीय जिंस हला महाराज परा परदिन धन्यवाद देले जो गजपति महाराज परदिन ए हेरिटेज कॉरिडोर प्लान अप्रूव हेला परे से धन्यवाद देइचंती मु बुझी पारु नाही जोटी कांग्रेस रो जे लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सीए भूयसी प्रशंसा करूचंती गोटे मिनिट आपण आवश्यक प्रशंसा कले न कले मटेरियल सुनतु मते तापर अलाउ करू सौंदर्य कर्ण टिके गोटे मिनिट आपण कहला बेली जदी 50 तो वेट भूल आपण डिस्टर्ब करनी ताले मु डिस्टर्ब करबी आरंभ करबी भूल कर कथा सुनतु आसुची जण को परे जणे लोक सुनचंती कथा सुनतु आमे कथा वर्तमान उठिला अपराजिता षडंगी को कथा गोटे दल रे चारिटी डिफरेंट लोक चारिटी डिफरेंट मत काइंडली माने जेतु प्रश्न उत्तर कर चारिटी लोक गोटे प्रताप षडंगी कहले जे आईन एनएमए रे अध्यक्ष जानि पारि नथिले तांकर अजाणता रे हला एटा विड्रॉ हबो धर्मेंद्र प्रधान कहले आ टीम नै करी जाई करी पहुंचिले कल्चर मिनिस्टर पाखरे जे एनएमए रो जो बाइलो सेटा भूल अपराजिता षडंगी जेहेतु निजरो भित्ति नाही एवं निजे गोटे भिन्न हवा पाई से प्रोजेक्ट करिवे बेली लागिचंती एनएमए रो सामान्यतम ज्ञान एनएमए रो जो उपनियम ऊपरे सामान्यतम ज्ञान न थाई करी मु कहली काहे कि सुनंतु जेतबळे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रो क्वेश्चन उठैले सेही अपराजिता षडंगी निजे ज्ञान न थाई जेतबळे उत्तर आसिला आमर साधारण संपादक गणमाध्यम को तरफ श्री मानस मंगराज को तरफ जे आज्ञा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपनकर आमसार एक्ट रो 20 ई रे होचंती रीजनल डायरेक्टर कलिकता रो एएसआई रो आपण ता परे अपराजिता षडंगी कर उत्तर सुनिचंती कि तबरे आउ गोटे कथा राज्य सरकार को मैंडेट लोके मैंडेट देइचंती जे जो डेवलपमेंट काम हबो राज्य सरकार करिवे आ 5T प्रोसेस रे जो डेवलपमेंट काम वर्तमान आमे चलाउचु लोकंकर मैंडेट रे लोकंक पाई और कहबा कथा आपण जदी जीवंत ठाकुर को आपण कंपेयर करिवे हनुमान संगे सेटा
विरति पर पुणी थे स्वागत और सीधा सड़क जीवी मु खारबेल स्वाई पाखक खारबेल बाबू जो जस्टिस बीपी दास कमिटी श्रीमंदिर निरापत्ता कॉरिडोर पर गोटे सजेशन देते गोटे सुपारिश करते आपंकर भी मन थी से जो 3टी लक्ष्य नहीं कि श्रीमंदिर परिक्रमा योजना विषय चिंता करा सब बड़ थिला जे श्रीमंदिर में किभली भक्त मैंने सुरक्षित भाव में निरापत्तार सहित दर्शन करेंगे किभली भाव में गोटे भक्त मान निरापत्ता रही पार लक्ष लक्ष भक्त मान गोटे सहित गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हो पार आज जिते आप देखुं श्रीमंदिर आखपाखर जो भाव में रही वातावरण ये सबू को लेकिन आप लगुच जदि कौन प्रकार किसी कौटी हाथ लग जाए न था ये सबू को न्याय दि जा पारि था जो सुपारिश को जो भाव में बर्तमान निरापत्ता नहीं गोटे बड़ प्रश्न बारंबार उठी भाभी पार्छ न्याय दि जा बीपी दास कमिटी जोटा होता मुझे गोटे प्रस्ताव देती अच्छा मु कही जे ये मंदिरटा को सरकार कहीं चलाउछंती काली धरा जो गोटे गिरजा कि गोटे मस्जिद को कौन सरकार चलाई पारे कहीं एटा को चलाउछंती ब्रह्म परिवर्तन केमिति हबो सेटा कौन सरकार काम सेटा तदंत करके सेटा को जानिबा तेणु करिकी ए जेमती अन्य तिरुपति मंदिर कि अन्य मंदिर अच्छी सेति पई गोटे ट्रस्ट को एटा को दे दिया जाओ सेमाने एटा को करंतु अच्छा मते खबर देले बीपी दास कमिशन जे आपन को डका जीवो तापर मते डाकिलेनी सी वर्तमान सी भाबिले बोधे यही टाइल बिछे दबा बिका परिवर्तन मान्य होची बोधे या एई बळी भाबरे सेठी कोठा तयारी कर दबा से भाबिले बोधे या मोर बीपी दास प्रति धारणा होची या तेणु करी आपण एई जो प्रसंग मते जोटा कहउचंती जे जे से जेमिति थला सेमिति हो मु सही ही कहउची जेमिति थला सेमिति माने ता माने नुहे जे एई 10-30 वर्ष भीतर जहा है सेटा थौ जोटा कुहाई 100 मीटर पर्यंत सेठी कंस्ट्रक्शन हबनी तार आउ जो 300 मीटर रहिला ता भीतर जदी किए किछि निर्माण करिवो आपण एनएमए रो बाइलो जा कहि दिले ओरिजिनली सेटा को आपण सपोर्ट करूछंती सेठी सपोर्ट करूछंती पूरा ये 75 मीटर उच्छेद कला को जेति की जहा हमें डिस्टर्ब करलु आहुरी जदी 300 मीटर भीतर सब तक आसीबो आपण को लागुनी ये गोटे केते दूर हेई परिबो बा और केते लोकन को डिस्टर्ब माने कोन कुआगला आपण जदि घर मरामती करिवे ताले परमिशन नेबे एतर डिस्टर्ब केमिति हला अच्छा आपण यूरोप रो सब बड़ बड़ शहर मान को जानतु आपण पेरिस को जानतु आपण एठी के लंदन को जानतु एम्स्टर्डम जानतु आपण को लागिवो सत्य कि से घर को देखिले एटा गोटे 500 वर्ष लेकिन सब बड़ कथा आपनकर एटा व्यक्तिगत मत बोली कहि परबा कि दलर मत नुहे बोली कहि परबा कि खराब दल रे बहु लोकन संगे कथावार्ता करजे समान भी कारण आपनकर जेतले जाय कि संस्कृति मंत्री के पाखक आपनकर सांसद माने जाइतिले केंद्र मंत्री जाइतिले समस्त जाइतिले जेते बेले हमर विधानसभा रे गृहीत होइतला जे प्राय 3000 टंका धान क्विंटल करो बीजेपी रो भी जाइतिले मु से 3830 टंका अच्छा ओके तो नुहे किंतु खाली टिके क्लैरिटी गोटे दबा दरकार जे खारबेल भाई जने ज्ञानी लोक किंतु जानिबा दरकार जे मंदिर परिचालना करती श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार करती नहीं द्वितीय जिनस ब्रह्म परिवर्तन सेटा नुहे सेटा घट परिवर्तन से विषय रे तांकर क्लैरिटी रहिबो निश्चय कई भाई जने ज्ञानी लोक आ तृतीय जिनस जे आपण बारंबार एम्स्टरडैम न्यूयॉर्क ये सीए ता संगे कंपेयर करवाटा उचित हो नहीं ये उचित गोटे जीवंत ठाकुर आपण जेमती श्री लिंगराज जेमती श्री महाप्रभु लिंगराज जेमती श्री जगन्नाथ ये होचंती जीवंत ठाकुर आपण मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्शन करंतु किए मना कला आपण एनएमए रो जो बाइलो पर से ताको मंत्री कहले अबैध आपण एठी गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू होउची खारबेल भाई जो मत नउचंती सेटा बीजेपी रो मत नुहे जदी खारबेल भाई रो मत आपण बारो भलो प्रश्नटे पचारिले जदी खारबेल भाई रो मतटा बीजेपी रो मत ताले भारतीय जनता पार्टी एनएमए को पूरी क्षेत्र रे विड्रॉ कला केमती ठीक है आंसर दे देंतु मुठा पर जीबी हां आगे ये गोटे बहाना सब बेले अछि जते बेले जुक्ति किछि करा जाई न पारे से जगन्नाथଙ୍କ संगे तुम हमको तुलना करछो से होचंती संपूर्ण अलग एठी तुलना करा जाउची जोठी तुलना हेला जगन्नाथ को संगे जगन्नाथ को संगे आपण पुराना किला को कंपेयर करिवे स्पष्ट कर खारबेल बाबू गोटे कथा खाली स्पष्ट करंतु एटा आपनकर व्यक्तिगत मत दलर मत संगे भिन्न अछि आपण केबे पचारचिलेन बाबू पचारछि जते बेले पशुपतिनाथ मंदिर कथा कहली
ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି? ସେଠି ସେଠି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଫେର ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆଶା ହେଲା। କଥା ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ସର୍ବ କାଶୀ ଆରମ୍ଭ। ବିଶ୍ୱନାଥରେ ଗୋଟେ ଏଇ ନିୟମ ଧରଣର- ପୁରୀରେ ଅଲଗା ନିୟମ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମୋର- ଗୋଟେ ମତ ଯୁକ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର କଲେ ଗୋଟେ ମତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଏଇଟା ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ minute। ମାସ। ଠିକ ଅଛି ଏଲିନ ବାବୁ ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସିଂ କରିବା ଉଚିତ ମାଲତୀପାଟପୁରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ଠିକ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଉଲ୍ଟା କଥା କାହିଁକି ଯେ ଆପଣ ସହର ଭିତରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାହାରେ କାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ହେଉଛି- ଅଦ୍ଭୁତ କଂଗ୍ରେସ ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା- ନାହିଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଏବେ ଆପଣ 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 ଜମା ଭାଇ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜୁ ଯୋଉ ବାବୁ କଥା କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଉ 27 କଥା ବର୍ଷ ଧରି ଜମା grassroots ରେ ନଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା, କଥା ଓକେ। ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁ ଉଠାନ୍ତୁନି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ? ସେ ଲେଭେଲକୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି କଂଗ୍ରେସ- ନାଇଁ, 500 ନାଇଁ, ବର୍ଷ ଲାଗିବ କଂଗ୍ରେସର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜମା ଭୋଟ ଜମା ଏବଂ ଜମା କେତେ ଭୋଟ MLA ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ ତ ଭୋଟ କହିବେ politics କଣ ସବୁବେଳେ- ଆପଣ ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଜୁ ଡେଇଁକିରି ବି ବାବୁ ଭୋଟ କରିଥିଲେ, ନାହିଁ 27 ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିଲେ, କିଛି ତାହେଲେ କିଛି କହିଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁକିରି ବି ଭୋଟ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାହିଁ ନାଇଁ। ନିଜ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ନେତା ହାରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅବେଠିରୁ ଯୋଉଠି ହାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ବାବୁ ଭାଇ ଆମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଗାରେ ହାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ North ଯାହାର India, ପ୍ରବାଦ South ପୁରୁଷ, India ଯାହା ନାଁରେ ଦଳ, ଲଢ଼େଇ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। 6 ଜାଗାରେ ହାରିଲେ North ଠିକ ଆଉ ଅଛି। South ଭିତରେ ବିଜୁ ଲଢ଼େଇ ବାବୁ କରିବା 6 ଲୋକ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ହାରିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ବସିକି କୋଉଠି BJP ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଲେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭୁଲ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଅଛି। ବେକାର ସେ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୋଟ ସହିତ ଆକୁ କମ୍ପେୟାର କର ଜମା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମାଲତୀପାଟପୁର ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ କଥା ଥରେ ହେଉଛି- ନେତାଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ- ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଓକେ, ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓକେ। କଥା ବାଜେ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ବାଜେ କଣ ଗୋଟେ ଜମା- ଯିଏ ବା ମୁଖ ଜମା- ଛାଡା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଖ ଛଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଦେଖି କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆମେ କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ସାଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଆମେ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଲାଇନ ଜମା ଚାଲି ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, କାଇଁ ଟିକେ ବିଜେପି ଡାଇଭର୍ଟ ଲାଇନରେ ହେଇଗଲେଣି। ଯିବେ ନାଇଁ, ଜମା- ଆପଣ ଯୋଉ ଜମା- କହନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ଜମା ନାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ନାଇଁ, ଆଉ ନାଇଁ, ବିଜେପି ଶ୍ରେୟ ନୁହଁ। କାଇଁ ଏଠି ତ ଖାରବେଳ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବର୍ଜନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବିଜେପିର ଆପଣ ତ 10 ଜଣେ ବର୍ଷ କିଏ ଦେବେ ଥିଲେ। ଏଇମାନେ ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଧୀରେ, ପାର୍ଟି ଧୀରେ, କୋଳରେ 10 ବର୍ଷ ଧୀରେ, ରହିଲା ଧୀରେ। ପରେ କୋଳରେ ଏଇନା କିଏ? କିଏ କିଏ ଏଇନେ କିଏ ମନ୍ଦିର କନସେପ୍ଟ ଏଇ କାହାର ଯୋଉ ଏଇଟା ଲଟା ଦଳର ହେଇଛି ଦଳର ଏ ଘୋଷଣା। ଲଟା ହେଇଛି ହଁ। କିଏ କରିଛି? ଏନଏମଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ- ଲଟା ବାଇ ହଁ, ଲଟା ହଁ, ହେଇଛି ତ ହଁ। କରିଛି କିଏ? ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ଯେ ବାବୁ ବିଜେପିର ନାଇଁ ନୀତି ଯୋଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାର ଯାଉଛି? ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର ସାମନ୍ତ ମତ କହିଛନ୍ତି। ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ବିଜେପି ପରା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯାହା ଲଟା ମତ କରିଛି। କାଲି ସେଇଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର- କରିଥିଲେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ମତ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ଭଲ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାରବେଳ ହେରିକା ସେ କେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଆମ ଅର୍ଥ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ। ନା, ନା, ଇଏ, ସେ ଇଏ, କେବେ ନା, ନା, ଭୋଟ ନା, ଭୋଟ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ବଡ- ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ହଉ, ଆମେ ଆପଣ- କେମିତି ନାଇଁ, ଆମର ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତେ କହିବାକୁ ମନୋଭାବ ଦିଅ। ଟିକେ- ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଭାଷଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦଉଛି। ଏଇ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମର ସମ୍ବୋଧନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଉଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରେ ଆମ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ପାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼। ଗୋଟେ ନା, ନା, ପ୍ଲିଜ ଆମ ପ୍ଲିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼। ଆମ ଆରେ ପାଇଁ ଠିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ହଉଛନ୍ତି ଆମ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଆମେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ concept କହିଛନ୍ତି discuss ସବୁ କରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ଇତିଶ୍ରୀ ହଁ, ଇତିଶ୍ରୀ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ଟିକେ, ହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସମୟ କମ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁନି ସମସ୍ତେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବୋଧନ ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ହଁ। ତମର କ୍ୟାପସନ ଅଛି ଫୋକସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ। ଇଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସମୁଦ୍ର ଖୋଜିବା ହଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ବିନ୍ଦୁରେ ସମୁଦ୍ର କେ ଦେଖେ ଦେଖେ ନାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ। ଆମର ଏ philosophical ହବାନି, ସିଧାସଳଖ ଆସିବା। ହଁ। Point ରେ ଲୋକ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେବା, ହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରାକେଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ କହୁଛ ବିଜେପି କ'ଣ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ସ ନଟ୍ ଏଇ ଏତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ 900 ବର୍ଷ ତଳର ଆମର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ତିନିଟା ଦଳ ଖୋଜନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରୁ ବାଲିଘାଇ ଭିତରେ ଖୋଜ ସମୁଦ୍ରରେ ତମେ ଆଡେ କହୁଛ ସତ୍ୟଯୁଗର ମନ୍ଦିର ତାପରେ କହୁଛ ଗାଲମାଧବ ଟାପୁରେ ବାହାରିଲା ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଇଟ୍ସ ଆପଣ ଆହୁରି ପାଠଟା କିଟିମିଟିଆ ଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ 4200 ବର୍ଷ ତଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଗୋଡ଼ା ଶୈଳୀର ଏଠି ତ ରେଖ ଦେଉଳ ପୀଠ ଦେଉଳ ସେଠି ତାର ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମ କାଠ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାହା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ, ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭାଇ, ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଦ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଭଲ ହେଲାଣି ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ। ଆସିଛି ନାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍। ଏଇଟା କଥା ଅଲଗା ଆପଣ କେବଳ 4200 ବର୍ଷ ତଳର ଆମେ ଏତେ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବାନି, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ 3 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେବି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ। 4200 ବର୍ଷ ତଳର କାର୍ବନ ଷ୍ଟଡି ହେଇକି ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖଉଛୁ 900 ବର୍ଷର ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ବିକାଶ କେମିତି ହବ ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ କେତେ ତେଣୁ ଜଣ ଏଠି tourist ବିଜେପି ଆସିବେ, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ ନାଇଁ ଏଇଟା ଇତିହାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା
ଗୋଟେ ତମ ଗୋଟେ ଫୋକସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଛ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ତମେ ମନ୍ଦିର କଥା 30 କହୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ। ସମସ୍ତେ ଲେଖା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରେୟ ନେବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନ ହଉ ହଁ। ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ବାସ୍ ସରିଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମରୁ ଭକ୍ତ। କହିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ବି ଏଥିରେ ଏଇଟା- ଏଇଟା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଲାଗିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେମିତି ଭାବରେ ରହୁ, ତାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ନ ହଉ। ଆଧୁନିକୀକରଣ ନ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମିତି ଲୋକ ମାନେ? ମାନେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ନ ହଉ ବୁଝିଲି ପୁରୁଣା ଯେମିତି ଥିଲା ପୁରୁଣା ସେମିତି ଯିଏ ସେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହେଁ, ନାଇଁ, ସେ ନାଇଁ, ପରିଷ୍କାର ମୁଁ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ହଁ ହଁ ପୁରୁଣା ଯିଏ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବୁଝିଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି ହେରିଟେଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ହଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଆମର ପରିଚୟ ହଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରୋ କରୁ, ଯେମିତି ଗତକାଲି ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ ନେତା କହିଲେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଡୋନେଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ମତ ଏଇଟା ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଡୋନେଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, ଯୋଉ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି, ଲୋକେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, Exactly. ଲୋକେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ସେଇଠି ସମୟ ଦେଇକରି ଲୋକେ ଆରାମ ସେ ଆହା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉ, ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉ, ମା ସମଲେଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ, Okay, ଆପଣଙ୍କର ଠିକ, ମସ୍କ ଠିକ, ହଉ, ଠିକ। ଏ ସରକାରରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ବଧର୍ମର ହବା ଦରକାର ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଇଁ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆମେ temple is ଆମେ only one. ଆମେ You cannot ପୁରୁଣା choose କଥାକୁ compare ଯାଇପାରିବେ church and କେତେ the- ଧର୍ମର କେତେ ସବୁ- ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏସବୁ କରି ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମନୋଜ ରହିଛୁ। ମହାପାତ୍ର, ନମସ୍କାର ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଆମର ମତାମତ ପୂଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲେ- ଲେ- ମନୋଜ ଲେ- ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲେ- ନେଇଯିବି ସମୟ ନାହିଁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଜାଗା ରହୁଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ଆମର ଲେଲିନ ବାବୁଙ୍କ ଜାଗାରେ କାକଟ ମଙ୍ଗଳା। ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବିରଜା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମତାମତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମନୋଜ ବାବୁ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ମତାମତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନୋଜ ଲାଷ୍ଟ ବାବୁଙ୍କର ମତାମତ। opposite ମତ। ଆମେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ବିରଜାରେ କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସିଏ କହିବେ। ମୁଁ ବିରଜା, କାକଟ ମଙ୍ଗଳା, ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଅରୁଣାଚଳ ସମୟ- ନା, 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 ଯୋଉ ମନୋଜ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ମୁଁ ବଳଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ- ପଚାରୁଛି ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ନା ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ପୁରୁଣାରେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବା ଉଚିତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତି- ଭାବେ ମୁଁ କହିଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତ ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ରେଲୱେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକା ଦରକାର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରଟା ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ଅଛି ଆର ବିକାଶ ହେଲେ ଚଳିବ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ Okay. କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି। ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ठीक ଧ୍ୟାନ ଦେବା ठीक ଉଚିତ। ठीक ओके ये समस्त जान पाले बहुत बहुत धन्यवाद मनोज महापात्र लेनिन महांती खारबेल स्वाई एवं श्रीराम दास आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय जगन्नाथ कहि कि एडी मु सारिया को जाउथली आज फोकस रे जय जगन्नाथ राजनीति काहे की होची कोन पय होची सब ऊपर को उठी कि जेबले भाबरे श्रीराम दास कहितले सब किछ अर्पण करि दे कि राजनीति न हो श्रेय राजनीति न हो एवं सब किछ विकास हो लोकों को निरापत्ता रहू अधिक रु अधिक पर्यटक आसंतु ये हम समस्त लक्ष्य बाउछ।